तारिख मार्च मासनि बासकांनि जे एडिसि चंमारी बे चंमारीनि तिनि प्रार्थी घोषणा खालामो সেই হিসাবে गंगानगर घंटासरा 8 नং आसननि प्रार्थी कमरेड देवब्रत दनचमनि रियां जों तिनि दनचमनि रियांनि बागै नग नग प्रचार फुंनिसिमी जों प्रथम जतीन्द्रपाड़ा ताबुक जों रुहिदापाड़ा এই পাড়াও जों ताबुक प्रचार फायसफैखा अबनि परे जों मालदापाड़ाबो थांनाय जों এই সময়नि मध्य नुखा जे तिनि जों जे जायगा थाका এই এলাকাनि जनगण रक विशेष खालायै कमरेड दनचमनि रियां बामफ्रन्टनि मनोनीत प्रार्थी एवं अरनि लोकेल সেই হিসাবে অরনি যারা বড় বড় আবনো খুব খাবাই খুব বাইনো বড় হামজাকা যে অনেক দিন পর যেহেতু তিনি অরনি লোকেল একজন প্রার্থী বনন বাসকাংনি যে চংমারিও বুট ওই কাপলাই খেনাই নই বরকনি যে অভিজ্ঞতা এই সময়नि মধ্যে যেটা মানখা মনে খাইও নিশ্চয় যে বাসকাংনি যে চংমারিও कमरेड दनचमनि इ आसनाव कापलाय